Pro open first hit. Pro open. Pro open first hit mga boss. This is it. Wow! Tuara. Oh, dyan, Philip Bibilio. Philip Bibilio. Doy Bandigan. Laka, grabe ba. Pro open mga bossing. Philip Bibilio. Doy. Ay, tumba pag yun si Philip Bibilio. Pagkasayang kayo. Kimboy Pineda na mga bossing. Philip Bibilio, nas pinakaulahi na. Siya nakaroon ng pinakaulahi. Second to the last na si Philip Bibilio. So ang pag-videoan nga pertimbangan ng tao. Wow! Kimboy Pineda, hala ka ray ba edit, grabe. Grabe oy. Philip Bibilio, sayang kayo. Babawi si Philip Bibilio. JC Pineda, iya ngagok doon mga busing. Philip Bibilio. Ray ba edit, Kimboy Pineda. Outside ray ba edit. Sali manisa. Hala ka dia. Outside ray ba edit. Uy, wala nakalukso. Ikawas. Sali no niya siya. O mahabol. Doy Bandigan. JC Pineda Bibilio. Outside. Kuha na mga bossing ni Philip Bibilio. Third to the last na. Philip Bibilio. Third to the last. Bartomar. Pineda versus Baedit. Nakuha na ni Baedit mga bossing si Kimboy Pineda. It's Ray Baedit now leading the race for the Expert Open. Baedit, Pineda, Noniesa, Bandigan, Bibilio, sayang kayo. Pero babawi mga bossing. Grabe! What a whip, makayaw na sa Baedit. Ay! Baedit, Pineda. Tuara. Outside Stanley Nonisa. Philip Bibilio, Doy Bandigan. Outside Philip Bibilio. Tirahin mo na boss. Alaga. Bakbakan ng bakbakan. Philip Bibilio. Outside. Again, Philip Bibilio ba? Inside. Philip Bibilio. Fourth from the last. Ay, ala. Hala ka. Pagka naunsa. Apit. Babag si Philip ay. Karin siya kurang ligid. Tumba Stanley. Mga bossing. Baedit pa rin. Baedit, Pineda. Nilayo na sila. Stanley. Halakan hindi kay Philip Bibilio. Uy! Wow. Philip Bibilio. Bartomar Stanley nun isa. Kuha na Philip Bibilio. Grabe Philip Bibilio ay. Grabe ha Philip Bibilio ay. Third now. Gikan pinakaulahi. Third na. Inside. Baedit pa rin. Pineda. Bibilio na, ikatulo na mga bossing. All shot na unta, natumba pa. Pagkasaya nga.
Pero ikatulo na siya mga boss. Bait it gyapon lidi mga bossing, bait it Pineda. Oh ara. Bait it. Tuara Pineda. And Bibilio. Grabe oh. Checkered flag. White flag, sorry. White flag mga boss. Baited pa rin mga bossing, baited. Dayon Pineda. Bibilio. Stanley Noniesa. Doyde Bandigan. Dudong Bandigan. JC Pineda. Alright. Kuha magaling eh. Makuha manggaling ni si Pineda bay. Ni Dolas Bibilio. Gikan sa whole shot natumba. Ikatulo pa. Waon galing ni Philip bay. Alaka. Kuha galing ni inside. Checkered flag yan. Bait it Pineda Bibilio. Wagin makuha. Pero at least nasa third spot. Congrats.